Ikaw ang Aliyah di Castle promoted na. Sa tumahilig video. Ano tayo? Bangan. Wait na lang kung siya. Ito lang. Hello guys, namin karon sa Tsukiji Market. As you can see, too many people. Try lang, wala pa taka-try. Pero Signage daw gyapon. Pasimilo. Tsukiji Market. Winter, but still too many people. Oy, padaplin. Romantic man Meron na. daw kayo. Oh, dimple. Masarap na eh. Sorry di. Masarap. Ako rapon. Sarap. Weird you guys. Nagtilaw ko guys. Scrambled egg lang siya na sweet. Giwat lang sugar. Scrambled egg na sweet. Sarap daw yan. So, na kami kabalo. Pero purple, yellow, something ang ipalit na mother. Describe mo. Kaya ikaw na put sa front. Balik na may. Rainbow Bridge. One layer. それ以外に4個追加する Tamping. 白いご飯を単品で4個 Kasi 追加 meron na daw tong isang rice. Ah, So, okay. apat na lang dito. Sige. Koko, guwan ay tiro mo na eh. Ya tamping yotsu. とカツは1まで大丈夫ですか、はでご飯だけは全部で5個あるような形になってます Oh, daijoubu desu. はい2978円で Hindi ko po sabot guys ay. 82 So wala na ko ka-video kanina ba at nagkaon may. Liberty daw ta. Grand Nico. Hilom na kakata. Busog naman. Nice yun mag-learn of English guys. And Japanese. Ano? Parang kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Saka na. So, padalo na may Tokyo Tower. Baskin Robbins. Gusto mo. Ayaw kalula. Hey guys, so narapod nyo dito sa Ginza. Wala ko na video na kanina kayo, nag-reply ko. 丸ベローリ止めてる運転手さん、車出してください。こちら式で警察です。道越し前止めてる運転手さん出してください。 Ha? Hindi, oh, sticker. Pero, ayun oh. Ano guys, may tao. Naunsa naman eh. Strawberry. Hindi. Dito na tayo. Oh, dito tayo. Sit na lang. Kaso dito. Hitik. Namin sa Uniqlo. Ginza nila na store. Tapos yung mga tao guys, super stylish. Hello? Wow! Person. Nagahiga kasi sila lahat guys. Ano nang nahiga sila ba? Kaya na ay scenery dali. Tara. たくさんの美しい水辺があった今都心によみがえる水の都再び21時30分の開始 Gahiga pala kami guys, gahiga oh. Higda po guys, sarang higda. Balihit. And technology creates the future. The future where wool suits return to work. Uy, uday. Akita tayo? Ano daw? Ask mo daw. Ask me. Why? Ano guys? Buyas Crossing guys oh. Yes.
It's English. Ano ko video guys? So, alas 9 na. At tumamig si Buya. Hey. Wala man kaya na-crack. Wala man. So mo to guys, mato may Shibuya crossing karon. Mo ni siya pinaka-famous ng crossing dito sa India. Char, Japan. Shibuya guys. Sa wakas. Natabok na dyan. At chiko, mana. Takot ako mamamagla ako. Shibuya na guys. In the city, you cannot be. Tanang mo na guys, dagat yung tao sa adalan.